नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुचे। दर्शक बंधु आज विषयटी प्रति गुरुवार उपाय। दर्शक बंधु नित्यदिनिया जीवन में आमे केते कर्म करुचे एवं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने प्रत्येक व्यक्ति विशेष तत्पर होइथांती। एमिति आमे कौन करिबा जहाद्वारा कि माँ लक्ष्मी कृपा आम उपरे सदा सर्वदा बर्षिबो। किछि व्यक्ति विशेषकर घरे आर्थिक अनटन पाई बहुत पीड़ा पाई थांती। घरे स्वामी स्त्री झगड़ार मूल कारण थाए आर्थिक परिस्थिति। घरे जदि छुआ मानकु भल पाठ न पढ़ाई पारंती, दिउला भल खाइबा को न देई पारंती, पांच जनक पाखरे सम्मान न करि पारंती, माँ बापांकर मन बहुत कष्ट हुए। ए सबु पछरे थाए माँ महालक्ष्मीकर आशीर्वाद। किंतु दर्शक बंधु आमी माने सबु करूचे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने मार्गशीर गुरुवार करूचे, किंतु तापरे भी काहेकि मांकर कृपा रहु नहीं। चलंतु आज मु आपण मानकु कहिबी जेते भी बड़ गरीबी समस्या थाउ ना काहेकि जदि 16टी गुरुवार एही उपायटी जे कोनोसी भी व्यक्ति विशेष माँ महालक्ष्मी को उद्देश्य रे अति श्रद्धार सहकार्य करिवे तांकर जेते भी गरीबी समस्या थिबो ताहा निश्चय दूर हबो। केवल सेतिकी नुह दर्शक बंधु जदि आपणक घरे सब किछि ठीक अछि तापरे भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करबा पे चाहउछंती। प्रत्येक विवाहिता महिला चाहती जे सौभाग्यवती हवा पाई, अखंड सौभाग्यवती हवा पाई। तेबे आपण माने भी एही उपायटी करि परिबे। एही उपायटी करिबा द्वारा धन ऐश्वर्य स्वामींकर दीर्घायु घरे सुख समृद्धि पिलांकर उन्नति सब होई थाए। केवल 16टी गुरुवार आपण को करिवार अछि ना आपण माने कोनोसी यज्ञ करिवे ना होम करिवे ना आपण को मंदिर को जीवा को कहिबी ना कोनोसी टंका पैसा खर्च करबा पई कहिबी। बास बहुत सरल उपाय जहाँ आपणकर घर भीतर उपलब्ध। साधारण गृहिणी एही काम निश्चय करि परिबे। आज्ञा थरुटिए एही उपाय को निज जीवन रे करिकि देखंतु। बहुत ध्यानर सहकारे एही वीडियो को सुनंतु एवं एही उपायटी निज जीवन रे थरुटे करिकि देखंतु। एबे आपणको मनरे एही प्रश्न आसुथिबो जे आपण जे कथा सब कहउचंदी कोन निज जीवन रे करिकि देखिचंदी। हां आज्ञा करिकि देखिची एवं हुए तो आपण मानक पाखु सेही वीडियो सब मु नेई न आसी पारे, किंतु एही सब जिंस मु निज जीवन रे निश्चय करिची। कारण आगर भी कहिची प्रत्येक विवाहिता महिला निज घरर उन्नति निज स्वामींकर उन्नति निज छुआर उन्नति पई सब बेले तत्पर थांती। तेबे चलंतु जदि आपण माने मध्य एही उपायटी करबा पई चाहुचंती वीडियो रे शेष पर्यंत मो सह जड़ी रहंतु एवं कमेंट सेक्शन रे जय मां लक्ष्मी लिखंतु। चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक कर दियंतु। एबे एही जे उपायटी आज आपण मानकु कहिबी एहा केते दूर सत्य वीडियो रे शेष पर्यंत उपायटी सुनंतु। तापरे आपण निजे चिंता करंतु जे वीडियो रे केते सत्यता लुचि रहिछि। चलंतु आ डेरी न करी आज रे वीडियोटी आरंभ करिबा। दर्शक बंधु जेते बेले श्री सूक्तम कनकधारा स्तोत्रम जहा घरे जहा मुहरे एही दुईटी स्तोत्र उच्चारण हुए प्रत्येक दिन ता घरे केते भी गरीबी समस्या थाओ ताहा दूर हो जाए। एबे आपण मानकु तीनोटी उपाय कहिबी ताहा आपण को प्रत्येक गुरुवार को गुरुवार करिवार अछि। प्रथम रे आपण श्री सूक्तम गुरुवार दिन जे कोनोसी भी एक गुरुवार को आरंभ करंतु। सेही दिन निज घरे बसंतु 16 थर श्री सूक्तम रो पाठ करिवे 16 थर। एबे आउ गोटी कथा घरे लक्ष्मी नारायण फोटो जेते बेले अछि तांकु हळदी रे स्नान करिवे तिलक लगाइबे मां को सिंदूर अर्पण करिवे घियर दीप देबे मां को झुणा देबे बेल पत्र देबे नारायण को तुलसी देबे मां लक्ष्मी को दुब देबे मां लक्ष्मी को अक्षत भी चढ़ाइबे एवं आपण जहा भी भोग जहा कि पाचिला फल भोग जहा भी निज घरे उपलब्धि थिबो मां को पाखरे देबे। तापरे मां लक्ष्मी महालक्ष्मी को एवं नारायणकर गायत्री पाठ करिवे। तापरे 16 थर श्री सूक्तम रो पाठ करिवे। एबे दर्शक बंधु श्री सूक्तम एमिति एक स्तोत्र अटे जहा पढ़िबा मात्रे गरीबी समस्या दूर हुए। मां लक्ष्मीकर कृपा आम उपरे निश्चय रहिबो।
ତା ସହିତ ମହିଳା ମାନେ ନିଜେ ସାଜ ଶୃଙ୍ଗାର ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜ ଘରକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ବାଣୀରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖନ୍ତୁ, ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ, ଘରର ବଡ ସାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଘରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ନାରୀଙ୍କୁ ବି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ କେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ନାରୀଙ୍କର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ସେଠି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ରହିବେ ନାହିଁ। ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା, ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ, ମାଛ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ 16 ଥର ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମର ପାଠ କରିବେ। ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ ଆଜ୍ଞା। ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମର ବହି ଯଦି ଆପଣ ବାହାରେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୁଗୁଲରୁ ୟାର PDF ଆପଣ ବାହାର କରିପାରନ୍ତି, ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରନ୍ତି। ଏହାକୁ ନିଜେ ଘରେ ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର 16 ଥର ଯେକୌଣସି ବି ସମୟରେ ପଢିପାରିବେ, ସକାଳେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେକୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବେ। ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମହିଳାଙ୍କର ପିରିୟଡ ସମୟ ଆସିବ ତାହାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ, ତା ପର ଗୁରୁବାରକୁ ଧାରଣ କରିବେ। ଏମିତି କରି 16 ଗୁରୁବାର 16 ଥର ପଢିବେ। ଯେତେବେଳେ 16 ଗୁରୁବାର ସରିଯିବ, ପ୍ରତି ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ଗୋଟିଏ ଥର ଲେଖେ କନକଧାରା ସ୍ତୋତ୍ରମ ବି ପଢନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ ବି ପଢନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ଲାଭ ଆପଣ କିପରି ପାଇପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ, ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ସ୍ନାନ ଜଳରେ ହଳଦୀ ପକାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ହଳଦୀର ତିଲକ ନିଜ ମଥାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କୋଟରୀରେ, ଛୋଟିଆ ବାଉଲରେ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ, କିଛି ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ, କିଛି ହଳଦୀ ପକାଇ କରି ନିଜର ଘରର ଚାରିପଟେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୋଇଥାଏ? ହଳଦୀ ଏକ ପବିତ୍ର ଜିନିଷ ଅଟେ। ଗଙ୍ଗା ଜଳର ତୁଳନା ତ କିଏ କହିପାରିବ? ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ନିଜ ଘରର ଚାରିଆଡେ ସିଞ୍ଚନ କରିବେ, ଘର ଭିତରେ ଯାହା ବି ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଥିବ ତାହା ତତ୍କ୍ଷଣ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ତୃତୀୟ ଉପାୟ, ଗୁରୁବାର ଦିନ କୁହାଯାଏ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷକୁ ନିଜ ଘରେ ରଖାଯାଏନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷକୁ କେବେ ବି ନିଜର ଘର ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆପଣ ସାଇଡରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଆପଣ ନ ଦେଖିବେ। ଘର ପଛରେ ଏହାକୁ ରଖାଯାଏ, ବାଲକୋନିରେ ରଖିପାରିବେ ଯଦି ସୁବିଧା ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଘର ପଛରେ ଏକ ପବିତ୍ର ଜାଗାରେ ରଖି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ମାନେ କଦଳୀ ଗଛକୁ ନିଜ ଘରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଡରିଥାନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ, ଘରୁ ଯଦି ଗରିବୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଘରେ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାର ଉନ୍ନତି ଯଦି ହେଉନାହିଁ, ଯଦି ସରକାରୀ ଚାକିରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏହି ଛୋଟିଆ ଉପାୟ ବି କରନ୍ତୁ। କଣ ନା ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁବାରକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରନ୍ତୁ, ସେହି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ଗଛ ରୋପଣ କରନ୍ତୁ। କଦଳୀ ଗଛର ପୂଜା ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କଣ କରିବେ କଦଳୀ ଗଛର ପୂଜା? ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ଢାଳରେ ଜଳ ନିଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏବଂ ଗୋଟାଏ କିସମିସ ପକାନ୍ତୁ, ଟିକେ ମିଶ୍ରି ପକାନ୍ତୁ, ମହୁ ପକାନ୍ତୁ, ଗୁଡ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ପକାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପକାଇ କରି ସେହି କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ 7 ଥର ଓಂ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। 7 ଥର ଅର୍ପଣ କରିବେ, ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି। ତାପରେ ସେଥିରେ ହଳଦୀର ତିଲକ ସହିତ ଚନ୍ଦନର ତିଲକ ଦେବେ, ହଳଦିଆ ଫୁଲଟିଏ ଦେବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ମୋଲି 7 ଥର ଗୁଡାଇ ଦେବେ। ତା ସହିତ ହଳଦିଆ ଫୁଲଟିଏ ବି ଦେବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ରଖୁଥିବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଚଣା ଡାଲି ସହିତ ଗୁଡ ଏବଂ କଦଳୀ ସେହି ଗୁରୁବାର ଦିନ ନାରାୟଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। କର୍ପୂରର ଆଳତି କରି କ୍ଷମା ଯାଚନା କରିବେ। ନିଜ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ସକାଶେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ, ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଘରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ, ସେହି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବେ। ଏବଂ ଫଟୋ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ ପୂଜା ଅଟେ ଦେବବୃକ୍ଷର ପୂଜା। କାରଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦେବବୃକ୍ଷର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ବୃକ୍ଷର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ସେବା ବି କରୁଛନ୍ତି, ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷର ସେବା କେତେ ପୁଣ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଧରିତ୍ରୀ ମାତାକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ପୁଣ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଥରୁଟିଏ ଏହାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତେ ବି ଗରିବୀ ସମସ୍ୟା ଥାଉ, ଘରେ ଯଦି ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢାରେ ମନ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି, ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ଏକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା, ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଅସମ୍ଭବ? ବାସ୍ ଆମକୁ ନିରନ୍ତର କର୍ମ କରିବାର ଅଛି, ଭଲ କର୍ମ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବେ।
तापरे सबुठु चमत्कारी उपाय घरे महिला माने भगवत गीता पाठ करंतु। आपणक पाखरे जदि समय नहीं गोटाए श्लोक पढ़ंतु पछे किंतु नियमित पढ़ंतु। एही श्लोक जहा घरे प्रतिदिन भगवत गीता पढ़ा जाए सेही घरर छुआ माने चाकरी क्षेत्र में उन्नति करती, विद्यार उन्नति हुए, सेही घरे केबे अर्थाभाव देखा जाए नहीं। एमिति सबु जहाँ भी समस्या केबे भी अकाल मृत्यु हब नहीं, दुर्घटना हेब नहीं, रोग आसीब नहीं। थरुटी निज जीवन रे करिकी देखंतु आज्ञा, देखिबे आपणकर घरु समस्या निश्चय दूर हब। आजि पई रहिली, पुणी देखाइबो आगामी एक सुंदर वीडियो रे।